Ozmo, a metrót tolja, na hát. Na. Indulhat is. Azt mondja, halálfutam. Oktatóanyag be. Mentőszimulátor ki. Nem láttam, hogy benyomnám. Mit? Hát a streamet. Nagyon nehézségfokon. Pedig megy. Na most már látom. Jó. Nézd már rá, légy, hogy a játék hangja, meg az én hangom, meg a te hangod milyen. Hát addig jó. Faszat. Levettem felére a gémnek hangját. Meg így a legelején rémlik, hogy valami gyerekkel kell majd itt ugrálni a várfalon, vagy tök összekeverem valamivel? Külön csak itt streamelve mennyi FPS-em lesz. Lehet visszába kell vennem a grafikálba majd. Nagyon max kinyomod a Hermax-ot, dob egy 20 FPS-t. Hát kurva, talán minden maximum. Emlékszem így azért a 2.90-et ette rendesen. Meg ugye ott nem volt Airworks, és úgy volt ilyen 80 FPS. Meg lehet nem is volt minden ultra. Ez a csaj van amúgy az elején. Akit láttál. Ott feküdni a szépen.
varázsló csak. Aha. Az alton nincs semmi funkció, ugye? Alapból. Nem tudom. Kontrollerre játszott. Bazd meg. Jó, hagyjál már, mi a faszom az? Igen! Igen, azt lecidáz mindjárt vele. You know I don't find that amusing. Hello? It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. Van egy-két sebünk, nem? Lófasz. So, later then. See you later. Szóval kúrunk? Ja! Olyan furán mozog az a nyaklánc. Mágikus dolgok közelében rezeg meg szörnyeknél elveg az a nyakán. Megy, mi a geci? Mindjárt kinyomom egy kicsit a streamet, ja? Oké. Anyád, milyen szeme van, geci. Hadd nézzem a kilátást. Hát nézhetnéd, ha tovább engedne a játék. Jöppa! Jobb egérgomot kell tartani, nem? Ennyi volt. Ennyi volt, öcsém. Sokáig volt problémamentes a stream. Nem, kifagyott, hogy mi? Gyanús. Na hát eddig jó. Azt a kurva élet. Hello? Hello? A technika ördög elcsén. Melyik verziót vetted meg? Game of the Year Edition-t. Hát még ebben. Azt hiszem 9990. Hozzá a világnál. Jön rá a folytatás. Ja. Na.
Gyerünk! Menübe áll a kép. Shit. Mountain Pass is beautiful as ever. Ez benn vagyok a játékban már. Mi a fasz? Hát ez nem hiszem el, Götz. A technika ördöge. Hát ez nevetséges. Jó. Látod, hogy a technika is ellenem dolgozik, de azért is. Pedig már hangról hallottam, hogy kinézte az erkélyen. I see you got up. Na majd most. Hoppá! Aha, tello check működik? Ja. Shit. Nem gosság. Mountain Pass is beautiful as Anyád, ever. de jól néz ki, bazd. Ezt nem lehet állítani, hogy ne ilyen közelről nézem a kurva karaktert, de a hajából nézzem. Hát nem. You're running out of juice. Csodálatos. Majd ha kimész innen You might bring me messzebbről, some mint more hogy once azt you're done hiszem. training. A épületekben ilyen közel. Anyád vigyen az. Adtam jó ideig. Nyomod a sprintet, shift vagy nem Hát nyomtam, bassz meg. Végig rajta állom. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Ez az öreg Witcher. Érdekes. Az öreg vezemi. Guess she prefers practice to theory. What? Az a szeretőm? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. Aria, aki ott After taking gyakorolva. notes on ghouls and alguls, Yes. wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Ez van valami befolyása annak, hogy mit választok? Ilyenkor választok? Hát nem minden esetben. Tehát a vége, háromféle vége lehet, ahogy játszol végig, majd úgy dől el. Igen. Ez mi az a három? Hát egy jó, egy rossz, meg egy ilyen közepes talán. Jó is, meg nem is. Tehát gonosz, egy jó, mert egy a kettő között. Hát én ki fogok nyírni mindenkit a gecibe, úgyhogy... Gotta admit, we've spoiled her. We've spoiled her. I've been saying it from the start. Ciri needs a Ilyenkor firm még tök hand. mindegy, mit Been válaszolsz. saying that true, but you let her walk all over you just like the rest of us do. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that.
if she's to become one of us. I'll see you below. Úgy válaszol egyébként, ahogy jónak látod, az csá. Ezt majd meglátod, mi lesz végig. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Hogy nyomja a kis köcsög? Majd meglátod felnőtt korába. Ja. Ha eljutsz egyáltalán odáig. Mi? Hogy ne jutnék el, hogy You're not in már. a circus. Pirouette. Utolérlek, geci. Utolérlek. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? Hogy ez egy ribanc? All right. Take off the blindfold. Azt mondod, jó lesz? You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Hát a Think drowners or hogy striggers will erősebb, go mint easy te. on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Ja. Sorry's not good enough. You're gonna read Ghouls and Alghouls in its entirety, appendices included. No, please. I'd rather clean the stables. End of discussion. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Of course. This a Witcher school or an elven bathhouse? To the bottom. Maybe if you fall. Follow me, girls. I'll trip and fall. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Siri, cut it out. Nézd, hogy megbaszom a kis csicskát. Ez nehéz. Főleg így sétálva. Ja. Azaz. Nyugi. I win. I win, ennyi. Legs are longer. Show you what. Lófasz, megbasztam. Az első harcot várod mi? Már, te faszapó. Látom. Addig várom. Látom, bazzak, hogy tűkön ülsz. Te köcsög. Igen. Na, majd ámulsz, Anything to bámulsz. say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an Alghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Ja, kis szemtelen csicska gyerek. Na, hol lehet pofon baszni? Ebből nem megy Try to előtt, weasel maradt a your kis way out of pic. this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy.
Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Nézzük ezt a Should work harci on the oktatót. basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals. Rád And fészkel. Ciri's barely a Körül, novice. azt sem tudom mi van. Ja, itt valami két kardunk van, nem? És mindig mást vesz elő, vagy mi a fasz? Draw your sword, Geralt. Emberek ellen az acél, szörnyek ellen az ezüst. De magától veszi elő, úgyhogy nem kell félned. Ja. Mit olvasgatsz? Ez az easy módnak való. Kussoljál. Azt ne használd, hogy kitargeteled, szerintem ez csak zavaró, főleg ha sokan Igen. vannak. Hát kurva jó, az alton van, bazd meg a Dodge. Vagy mi ez a hátra Dodge? Vagy... Na most muszáj kitargeteld, de majd úgy ne targetelj sose. Hol az alt, bazd meg? Átmentél rajta. Na, a lebukás meg elment. Lebukás, azt mondja. Ez mi a faszom legyen? Vén van valami? És hol tűnt a lebukás, bassz meg? Mi a fasz? Hogy nincs erős támadásom beállítva? Jó van, az csak az erős támadás a shift bal click lesz. Ja. Hallod, hol a faszomba tud a lebukás, bassz meg? Mi a fasz? Hol van? Ott mentél már egyszer rajta, voltál get. Nyugi. Ó, hogy a faszom bele van, hogy mindenem van valami, get. Mi az, hogy most nem teheted ezt? Mi a fasz?
Jó van, kezdem felbaszni magam. What the blazes are you doing? Gyerünk! Give it all you got. Never lock your elbow when striking, young lady. Tomfoolery, enough! Position, Siri. Footwork. Remember. Sima, figyeld. És onnan tudja, hogy mikor kell space-el elrúgni és mikor C-vel. Vagy mindig jó, mindegy. Az esetek 90%-ában elég a cél. Pretend now to live later. Spirit csak akkor kell, hogyha Counter strike! nagyon messze akarsz dodge-olni. Ez nagyon fontos emberek ellen ez a counter attack. Now, young lady, bring the day to a close. We'll go over a few witches' signs. Let's start with Gwen. Ciri, Gwen is sometimes called the Ciri. Azt hiszem a görgőrrel, meg az 1-2-3-4-jel is tudsz majd valamelyikkel váltani így jelek között. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. See? If not for the Gwen sign, I'd be aflame by now. All right, Geralt. Come on. Égjél! See that, Ciri? Ezt a Jedi vagyok. I'm for Azaz. Lexi. Damn it. I hate this feeling. Pathetic. Showing off, Geralt. Na mi van, köcsög? Pofázol még a lányomat? Tomfoolery, enough. Nem egyet. Lexi can really muddle your mind. Kábult. Show her, Geralt. Not too late to surrender. Ez mi? See this, Ciri? Couldn't move if I wanted to. Kiből megy a körbe, lelassul a támadása, meg a mozgása. Don't worry, Ciri. Gwen will dampen the blow. Meg a szellemek nem tudnak eltűnni benne. Elismerés, látod? Ennyi. Fine. Enough. Continue training at will. Igen. Come on, come closer.
Be kell gyakorolni, úgy látom a rotát. Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What the? Vesemir. I've long awaited this, a man, White Wolf. No! Húha! És ha az elején nem megyek rá a gyakorlás, akkor ez az egész kimarad, mi? Nem hiszem. You all right? Nem vagyok jobb balszemben. Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Rather not talk about it. Gotcha. So, Elfolytunk magunkba minden érzelmet és szétbaszunk mindenkit, kész. A harag a mi erőnk. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Végigjátszás. Ugyanaz a papír, mint Katiban a gyerekben. Nothing else to guide us there. What's this postscript? Hát ott még ilyen papírok voltak, papírusz. That's private. Very private. Aha, I understand. At least I think I do. Maybe not Hát jobb is, hogy nem entirely, érted a kurva perhaps anyját. that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. It looks Anyád, like de it leads jól néz towards ki, the main Gerci. road. Could be muddled there. Videókártya 99%-on pörög, hello? Majdnem, mint PUBG-be, ja. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Na! Na most megnézzük, mit tanultunk. Hello? Ja. Sima! Jújúj! Miért nem veszi elő a kardot, mi? Ököllel jó lett.
Sima! Meg jó, hogy nem mindenki téged támadja. Nyugi, hát ez akkor már rég meghalt volna minden. Damn it. De miért rakja el a kardot, mi? Hát valamit nagyon lenyomsz, amit nem kéne. Aztán... Megölt a ló! Megölt a ló! Mi a fasz? Lerugott a lóban. Oké. Mi a geci? Jézus Isten, hát így se haltam még meg. Ja. Mi az Isten? Ennyi. Na, első halál, hello. De menj már faszom, ez mi volt? Örülök, hogy túlélem, érted, lók a szám, azt a saját lovunk fejbe rúg. Hello. Öcsém, nem jobb? Na még egyszer. Na, már megírtam. Ja. You all right? About? Take for... Dawn's? Wait, Didn't over... stop. You were gonna... What's it? That... Nyomjad jobban. De mi a fasztól rakja el a fegyvert? Szerintem a C hosszanyó, de nem tudom, mire van állítva. Come on, come closer. Hát takarodjatok már az anyátokba. De megint elrakta. Hogy hílelek, he? Jó lesz. Sima. De miért kell megint végignyomnom ezt a szart? Miért nem fájtól kezdi? He? Ó, jó lesz, a legnehezebb fokozás, jó lesz. Sima. You up? Up. Dawn? Wait, Didn't over... stop. What's A it? legelső fájt. That's... Hát bazdmeg mondjuk, ha nem rakná el a kurva fegyvert, meg nem ölne meg a saját lovam, az még talán jó is lenne. Mi a kurva anyjára rakja el a fegyvert? Ott van 1-es, 2-es. Hát de mi a faszomban rakja el? Elrakja azt a kezemben, megyek tovább. Hát a 2-est megnyomod, vagy az 1-es. Ne idegesíts már, bazd meg. Miért nyomtam volna meg? Hát nem tudom, ott Hát van. kurvára nem nyomtam meg.
Elég fájókat ütni. Nézzük, megint is nálam fegyver, geci. Jó lesz. Megnézem fokos lapsa. Jó lesz. Jó lesz. Nem lehet menteni itt utána. Wait, didn't overstop. I mean, what's it? That's... That. Most nem tudod elmenteni erre az anyámra. Nem tudom, nézzem még, hogy szenvedsz egy kicsit, vagy segítsek. Mit segíts? De nézd, magától elrakja a fegyvert! Szerintem a célja, dodge-a valami van. Arra rakja valami. Meghoztam a célt, nem arra rakja el? De csak a kitérés van beállítva a cég. Lehet van olyan funkció, hogyha hosszan nyom rárakja a fegyvert, vagy nem? Az F-fel meg az R-rel tudsz hílelni. A F-fel meg az R-rel tudsz hílelni? Köcsög. Miért nem írja, mi? Meg a Quen pajzsot használnám. Jelek közül. Wait, didn't stop. I mean, what's it? És lehet megvárnom, amíg üt egyet, vagy megpróbálnak ütni, ezt ledodzsolod, és azonnal visszavált. Ez lehet egy jó taktika. De miért kettő jön rám, mi? Hát már 4 jön rám, öcsém, mi az Isten? Azaz. Nem jön ezt a pajzsot, öcsém.
találd már! Leszakadt egy kéz. How you like that silver? Még egy féltes. Hello! Of course. When armies pass, necrophages follow. Sima. Let's go before any more show up. Ez easy game. Ever tell you about this Megölt a sorcerer? saját lovam. Couldn't A stop saját talking about lovam. how useful they are as creatures. Azért ezt tegyük már hozzá. Ezt ki kéne klippelni. Because you can brew potions from their blood? No, because Can't by I eating loot on rotting it, corpses no? they prevent epidemics. Az mi? Did you know they eat the Megy living már as faszom, well? ilyet is No, kell. really Istenem. upsetting too. His theory collapsed. Bird skull and black crystal. Why do I think this is Yen's? Space-szel egyszerre veszik ki az összes dolgot. Minden kell. Az honnan tudom, mennyi ilyen főzetem, meg ilyen szarjaim vannak? Jaj, mert... Majd később meglátod. Megtanít mindenre a ját. Keszlegnek hívják a lovamat, bazd. Töltetne többet a kaja, bazd meg. Faster. Láttam, hogy ki lehet rakni valami olyat, hogy gyorsabban regenerálódik a HP-d. Legelsőnek, majd ha kapsz pontot, akkor megmondom, mit tegyél ki. Ami folyamat hív. Mert úgy látom, neked kelleni fog. Ja. Úgy látom, neked kelleni fog. The northern realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to Teljesen jó restore utalán the vagy. old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us Nyom going. meg kétszer a shiftet, nem láttad? És tartsd meg. Jézus. És az előrét nem nyomod hozzá, hanem csak a shiftet We going? tartod nyomva, akkor követi az utat. Takarodj. Help me! Help! Aha. Megy már a faszomba. Ja. Elvitte a lovacskát be. Has it gone? Yeah. Come out. Hogy néző ki, cigó? Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose.
Hát még jó, Could adjad a always use a lóvét. few crowns. Thing is, I've a meager purse at the moment. Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this. Here. Ennyi. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Mit What's érdekel it azt to téged? you? Well, you see, there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Slower. Let's go! So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In a forest to the mountains, sure, but here? Near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Run, Roach. Idáig vittem amúgy, ebbe a fogadóba eljöttem. Csak ott valahogy könnyebb volt az első pár szörnyet megölni. Ha? Hol a bordély? Ja? Azt hittem rácsap a seggére. Vagy. Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Komoly veszekedések. What? Witches? I'll not drink with Weaver-lost freaks. Beg your pardon for those Jó a things. hírünk. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. One mean beast. Mean? Light way for a hunter to put it. Clawed Lena so bad, poor thing's 1 foot in the grave. But does no good to wallow in misfortune. Csak most nézem, milyen szemünk van, bazd meg. With a drop of vodka for me. Macska And you? Something to wet your tongue? Ez a Witcher sajátosság. Ez a griff, ez nem fölküldi, ugye? De, majd. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby.
Strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Thanks for everything. Master Witchers, would you be of a mind to kill the griffin? Beast's a scourge on our land. Only killed livestock at first, but it's got a taste for human flesh of late. We're afeard to set foot outdoors. If someone will pay us, won't say no. Ennyi. Ez most a társunknak nem tetszett, hogy ezt mondod? Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. A Witcherek így dolgoznak, pénzért ölnek, vagy semmi. Just remember, we'd rather not draw any attention. Here, Black One's been out measuring the fields. Let him measure. Better that than burning the harvest. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Igen. Igen! Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Tom. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Tiszta Jedi vagy. Még ha elszívtam. Shut up. Kussolj a pofa, beüljél le. Ja. Körülbelül. There are 4 factions. For what? Na, tudod fel kell gyeret? Suits, similar to clubs and... What a waste No, of time! semmi. The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Itt valami játékot lehet majd játszani, nem? Az. Got a minute? Why not? Aldert Azt is Geert, nyomtam olyan assistant professor paklin of már, contemporary history öcsém. at Oxenfurt Szétverek Academy. mindenkit. Geralt of Rivia. Witcher with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Take my advice. Go back to your books while you can. War's no game. No faculty meetings to attend, no tenure to gain, endnotes to compile. First soldier you see'll kill you. Why would he do that? Me? A neutral civilian? A scholar? Boots. Come again?
He'll kill you for your boots. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Why not? Splendid! Here's how it's done. Takarodj. Játékban a játék. Ja.
passzolj szerintem. Mert? Hát ha mindent kiátszok, utána is passzoltok, nem? De van még 2 lapod, neki is van 2 lapja, és 7 ponttal vezetsz. Neki még le kell rakni lapokat, neked marad 2 lapod, és neki már 1 vagy 1 se fog maradni. Passzolj. Hol a passz? Nem tudom. Azt mondta a Space Up-a. Jöjjön. Mondod, így Isten nyertél. És 1 lapja maradt, neked 2. Sőt 3. Passzol. Ez olyan lap, amit kirakta, hogy az ellenfélnek rakja be, de kapsz cserébe 2 új lapot. Na takarjuk. Gondolom azért passzolt, mert csak egy időjárás befolyásoló lapja van. Hogy nem tudom. Már nyertél. Passzolj, vagy rakj az összes lapod, vagy akármi. You've a knack for this game. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Igen, és egy korsó pálinkát hoz, nem? Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. But once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient.
Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. A pontos út az azt jelzi, hogy honnan jöttem, vagy hogy hova kéne mennem? A célhoz vezető utat mutatja. Kell már harcolni, faszom. Aha, lehet, hogy kellene fog. Fuck off! Igen? Don't want your kind here. Nem szeressük, azt mondja itt a fajtáról. Alázzuk meg egy kicsit őket? Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. Well, I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on Igen. freak. Hát mondjuk egy párszor lehet sikerülni pont, de... Counter attack hasznos. Igen. Anyát fog elfutni. De nincs counter attack, bazd. Hiába nyomom. Akkor kell védenem Pütnek. Abba a pillanatban. De nem az a tutorial? Lehet. Anyád! Nézem, kopaszkodj szenved. Na. Összeverték 3-an kopaszkat. Ez kurva égő. De ez kurva égő! Majd ha a legnehezebb fokozaton játszol, akkor pofázhatsz még? Hát meg se ütöttek volna. Ja. Hát ez a legeleje. Hát ez a legeleje. Boze. Hol vannak? Megkeresem őket, ja. Jó nagy szégyenben maradtál. Ja. Előtte meg hogy mondtad? Akkor se tudnátok elvenni, hogyha összekötözik a kezem, meg zsákot húznak a fejek. Hussoljál már. A karakter.
Gazoljál, az megy neked be. Hát. Szeres saját lódra. És kitérek nekem melyik lód? Azt mondja Jennifer. Lehet kéne valami heal, nem? Elég az neked az a HP. Ő is profil. Hát ez alap. Nem HP-ból elütközsz. Ennyi. Így van. Na itt találkoztam valami szörnyekkel, ezekkel, és itt meghaltam, és akkor ugye... Fussál már, ló! Biztos, hogy annyi AP-m sincs, mint lobon tolva az. A level 1-esen egy level 7-essel kell kezdeni, nem? Persze. Takarodjatok már innen. Ja, jobbra kellett volna. Bármit jelz, meg beszélsz meg hozzá, dobhatja meg Tarik. Aha. Hát konszol, az első fightomon a saját lovam ölt meg. Csak mondom, hogy milyen jó a játék. Military camp. Már be volt No pánikolva. locals allowed without the express consent of the garrison Azt így commander. rugott egyet a ló, az kapaszka beleállt. Fejbe rugott a saját lovam. You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? A witcher? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Majd én ezt tudom, hogy bár. Nordest Ulfheiden. Requisition the share of your harvest. I know there is little left in your granaries. But soldiers are men too, and so they eat, correct? A gazolásban ebből profi leszek, öcsön. Hol lehet kaját szerezni? Szóljatok, hogyha lesz valami boss fight. Boss fight? Hát örülök, ha 3 parasztot meg tudok ütni, bazzak. How much grain will your village give? Incoming. Whatever you say, Your Excellency. Look at my You can't hands. forget. Look, see the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg.
Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Aha, griff mi? Slay it. And then I shall see what I can do. Why do you care about this griffin? Because I care about people. The Előre beast röhögök. has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? I'll need bait, a specific herb, buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idiots. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Remélem ad valami ilyen hágfőzetet is. Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Tomira and Mislav. Thanks. Es sunt jakten. Looking for trouble? Password. Don't know any. So, out for a little A ládákat ki tudtad volna counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters? They got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Show me what you're peddling. Ne vegyek semmit, mi? Ne. Meddig jók a cuccok? Ott van rajta egy százalék. Hát oké, de meddig jó? Meddig ne javítsam? Hát jelzik pirosan majd, ha javítani kell, de olyan 50%-ig szokott utána már piros váltni.
So long. Freak. Nyomd a Witcher érzéket, akkor látod, hogy mit lehet kilútolni, meg mit. Amit ilyen hordókat, meg ládákat. Looking for trouble? Es förfärligt. Går på Elias Sheriff är smart. Said it's styling tea? Mhm. Very Nordling, but that's Mi a fasz? Biztos! Hello? Miért nem tudom kimenni? Lopog? Ja. Miért nem tudtam ki? Mi a fasz? Mindenki rátáll. Hát mekkora geci vagy, Prox? Hát nyomd a Witcher érzéket! Látod, mit tudsz kiszedni? Igen. De amúgy gondoltam, hogy lopd el az őrök szemelátára. Ja? Ja, hogy az kifosztás, aha. Megmaradtak legalább? Meg hát. Elvették az összes pízedet. Ja, 300 goldod volt, hogy milyen rosszabb, az nulla. Te jó fej vagy, kösz. Ja? Hát néznék egy újra töltést, mentést talán. Hello? This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lovely lord, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Nem jó. The Flyhead Brigade? You'll find certain. Non-humans. Esse yonder ainda me quer. Come on, Encader!
Az ilyen zöld táblákhoz tudsz gyorsítozni. Ja, látom, de honnan... Most csak izén van, ugye? Főküldim. Ja. Nem is akarok fölvenni, nem főküldit, mert csak összezavarba. Ez csak annyi, hogy egy küldetésen belül több feladatod van. Valakinek levelgelem a cuccait. Nagyon megy ez a gazdolás, úgy látom. Hát ha más nem is... Legalább ez. Ja? Hand me the beggar tickets. The red bloom. Well, Meg lehet vágni, ja? versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sar, something. Peter Sar! Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Emir cares about you. But this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. There are only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Anyád, hát itt fekszik egy ribanc. Hello? Yes? Nem akartam veled beszélni, bazd. Farewell. Na, Prox, te geci, hogy tudok magamnak heal csinálni, azt mondod? Mégsehogy. De biztos! Csináld, amit mondanak, és mindenre rájössz. Anyone home? Must be out hunting.
Trail's fresh. Mislav just left home. You, Mislav? Shh. Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Hát inkább kerüljük a harcot. I'm in a hurry. Papírkutya. I can't fault you for it. Come on then, I'll show you. Griffin, know anything about it? Oh, not much. It's not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. "'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. Nothing to mourn. They were Nilfgaardians. They were lads, like ours, just clad in black plate. Good hunting now. Ground's black, saturated with blood. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. A camp. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Megy az ugrás, úgy látom meg az irányítást. Griffin's nest. What remains of it, at least.
larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Nem kell megvizsgálnom, ugye? A rögtön kiléphetek. Hogy valami előnyöm lesz, ha megvizsgálom? Nem tudom. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. A hang felé menjél. Burned. Only a human could do this. Melyik hangfej? A morgás felé, ami az előbb volt? Ott ami zörög. Hallottad, nem? Ez egyre hangosabban hallottad, ott elmentél mögötte, vagy ezt tűzzel nyom le. Bones. A méheket. Dog. Human. És ne nyomd be a kaját még. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. Hát rohadjak meg, szopad, bazd meg! Engedd már el a bicsergenyót, az hallanod. Nyom rá a térképre. Az előbb hallottam, már meg nem. Hallottam egy ilyen zúgás, bazd meg, azok ilyen erőhelyek, hogy mi a fat.
neked délnek. Ott az út végéig menj el, ami térképen van. Ja nem, itt van balra, ott a minimapon, ott jel. Az az út. Na most kaptál egy képzettségpontot. Most megy rá a menüből a karakter. Itt felül menj tovább. A karakter. Igen. És belemész felül ott a barna rész, és keres egy olyat, hogy egy ilyen kis bor, meg szőlő az ikon. Egy boros üveg, meg egy szőlő. Azt nyom ki, és húzd be az egy üres helyed. Ja. És most ha elnyomsz egy kaját, az fenn lesz, hogy 10 percig a hatóideje. Tehát folyamatosan tölt 10 percig. Igen. De a griff előtt nyomnám el a helyedbe. Ja. Nem most. De nincs is kajám szerintem. De a lépes méz, ott vetted föl a 4 darab mézet, meg egy kenyér, hogy meg... Aha, csak 5-ös farkas. Whoa there, Roach. Na most mire nyomtad a lebukást? Emlékszel még az elején? Aha. Melyit kell összeszednem? Egyet. Akkor mixelek egy 3. Done all I could. Should talk to Vesemir.
May the sun shine upon you. Would you raise a glass with me? It's Durban now. We're going to talk about Swiss food. Lad went missing one day, so folk can have a Troy look. clinics. Yes? What is it, Wolf? Egyáltalán nem rossz ez a game, de buzi. Got good, Na basszuk meg a Griffet. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for Fest. him. What else? Igen, azt hitted mi? Tell me what you know. Ezzel a képességgel lehet, hogy nem mit segítettem. And how's that going? Igen. Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fix Nem is értem, miért lett egyet több néző. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters A legnehezebb fokozatban nyomom amúgy. Got the buckthorn. Életemben nem is éreztem like a ezt. charm. Powerful scent. More like stench. City Easy. boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. A fecskét nézd meg majd. Mit csinálsz? Dőre támad erőt. Na, hát ez már tetszik. Mindent benyomunk, geci. Milyen fecskét nézek? Az alkimiába. Fecske azt mondja. Fű, mérgezés. Na, hát ez tetszik. De várjál már, mi? Ezt én iszom meg, nem? Aha, életerő regeneráció. Igen. Ezt lehet kell majd. És ezeket meg a fegyverre rakom, ugye? Vagy nem? Az olajokat. Hát itt gondolom több lesz majd. Ja. Mert akkor mindenhol több lesz. Ha veszel receptet vagy találsz. Sehogy máshogy nem tudom növelni az életemet? Ha alszok vagy ilyenek? Nem. De szar. A leírásban megírja, hogy mik a gyengéi, vagy mivel tudsz, melyik jellel, vagy hatékony, meg... A bestárium az előbb ott átugrottál rajta.
Ott van, hogy milyen bomba hatékony ellene, milyen olaj, meg milyen... Giddy up. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait. Like this. Uh-huh. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Életben nem használtam számszerűen, de most érted. Watch out! Ja. It's about to die. Lófasz. Mennyi HP-ja van? A harmad HP-ot leveszi, hagyjál már. Ó, minek mondtam el ezt a HP töltőst? Azaz, nyomjad haver, nyomjad. Jó az. És akkor miért nem tudok megint képességet használni? Na, vissza kell töltődjön a sárga csík. Kemény.
Hát sima, hagyjatok. Damn! It's fast! Ha még megüt, azt folyamat dodge-olok benne. Akarodj már. Lófasz! Számszerűet hogy tudom használni? Hát... Ott villog egy tab már 1000 éve. Az lehet, hogy jól időzítettem. Kilences sebezet, hagyjál már. Hát ez csak arra jó, hogy leszeded a levegőből. Ha eltalálod. Don't let it get away! Ja, hát még esik is meg a faszom, nem? Hát ez hova megy? Menekül, bassz meg. Bazd meg! Valamit nagyon elnyomtam kétszer. A villámfőző. Ennyi! Easy. Úristen, hogy HP-n van a piac. Hát szívesen a kajabuffot, ja. Though you could stand to improve some things. For example? Upward vertical strike. It's too obvious. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Második szint? Elérhető pont, úristen!
Ott a griffej a lovadon. Láttam, ja, fasza. Ez az a buffot. Ott van jobb oldalt, hogy trófea. Most mit csináltam? Oh. Milyen mutagén? Mi a fasz? Mi van? Ha azonos színűeket raksz be mellé, akkor még több életet kapsz, vagy még több támadást, olyan. Na. Mit fejlesznek? Ja, ezek az ilyen passzív képességek itt. Aha. Hát nem tudom, mi a fasz fejlesztek. Na, harcon kívül is nő az életerő. Ez jó szerinted? Hát ez a kaja buffa fölösleges szerint. Megnöveli a maximum életerőt 500 ponttal? Hát azt raksz ki, amit akarsz igazából. Mennyit számít az 500 pont? Ja, aha. Na nézzük, mit vannak itt. Alkémia. Mondom, az egyik ugye az alkémiát erősíti, az egyik, vagy a másik a jeleket, a harmadik a rendes ütés, az a negyedik meg a passzívok ilyen. Én vagy a jeleket ajánlom, vagy a pirosat, a támadásokat, mert az alkimiát nem ajánlom, mert úgyse találod meg a recepteket, mert ahhoz szét kéne jobban nézni a térképen úgy. Ja, ez a fölség, ezeket már tudom, mert minek olvasom, bassz meg. Nem tudom. Istenem, geci. De a lényeg az, hogy az alján vannak ugye a legbaszóbb dolgok, az alsó sor, és hát most vagy a pirosat nyomod, vagy a kéket, tehát vagy a jeleket, vagy a támadásokat, és még mellé ajánlom a passzívokat, a barnát. Ja. Tehát kettőt egyszerűen nem fogod tudni végigvinni. Nem lesz annyi pontod. Tehát úgy számolja, hogy level 25, az 25 pont, meg ha találsz még ilyen egy-két ilyen követ, amit az elején. Hát szerintem nekem ez kelleni fog, ez a maximum életerő. Nézzük most mennyi HP-d van, ha visszamész a
karakterre, vagy a faszom tudja, ott írja mennyi életed van, az sok vagy kevés. 3650 és 500-at ad hozzá. Ez egy ütés kb. Nem? Vagy még annyi se. Hát... Hát, ahogy láttam, más nagyon nem akarnék kirakni. Hát mondjuk ezek is. Aha. Úristen, mik vannak itt? Mi a... Úristen! Hey there. Be is kellene húzni. That's it, Roach. The Emperor shall guide us straight to the home. What the hell is this? Ray! You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! What? Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Hát még jó, hogy elveszem. Alap.
once every 3 years. Ezek ilyen bónuszok? Ilyen buff. Ott van egy ilyen kis zöld kör. Mutatja, hogy mennyi ideig van. Password. So, and thick. Like it. Érdemes? Nem érdemes venni az cuccokat, mi? Úgyis találsz. Mondom, a fő küldi be úgyis ad. De akkor mire költsem a pénzem? Hát majd ha craftolni kell, alapanyagot venni, vagy valami. Vagy ilyen diagramokra, amik ott vannak. Receptek, stb. So long. Barbarians. Vagyok, az meg a Na. Is it true? Northern women pay. És hogy tudom úgy kifosztani, hogy ne vegyek észre? Ja? Oda mész is el. Micsoda? Oda mész is el. Aha. Majdnem. Mercy, please. Kapja a korbácsot a gyerek, mi? Ja. Mennyi loot, jajjaj. Az mentés. Hogy sikerül? Van eszem. Itt sem voltam. Mi? Anyád, vegyél loot! Jó. Ne ugassál, semmit nem csináltam. Csak növényeket szedek. Bocs. Itt nem terem új loot. Ja! Is it true? Northern women bathe once every 3 years.
fly ahead today? You're fine. Nonsense. Ajaj. És ezt még vissza tudom vonni? Zárd be. Ez kell? Space-el. Ja, itt bele tudok nézni mindenbe? Ah. Nyugi, nem veszek el semmit, csak megnézem. Jó. Nyugi. Nyugi. Hát azért ezek kellenének. Ja. Nem veszek egy Nyugi. Eleget loptam most az előtt. Meg kell érni. Ennyivel. Is it true? Northern women bathe once every 3 days. Hey, please, no more. The Emperor shall guide us straight along the better. Oh! Calm down, Nordling. Calm down, Nordling. Ezt már úgy csinálták? Ez az necces volt. Jesus. The Emperor shall guide us. This is too much. Ne! Az. A rohadt tenyves kezű. Ja. Szevasztok! Oh! Oh! Hát ez válság volt, nem? Azt a His bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking One his shot. love of yore. This is The me. sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Hát akkor csak ezeket lehet itt. Még van! Add ide! Miért nem lehet azt?
Teljesen baszó. Prox. Nem tudom mit. Ezért itt. Úgyse fogod végigjátszani. Az még 1%. Nem látod a szívemben tombuló érzelmeket. Oké. Akkor nyomjad a mellékküldéket is. Na azért annyira nem tombol, de... Something else you've been Itt vannak a ventes lapok, lehet venni. Ha akarsz kártyázni. Biztos. Farewell. Jennifer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. Ez jó lesz. What happened to the lilies? took them down. Took them down? To hang a golden sun there now? I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. Ja katsoit på font I i know ajon. grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog, said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to Let my sister go! attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Not a... Leave me be! Aye, aye. Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. Úgy érzem, az emberek ellen jó tűz. Ó, sztakur. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. Jó sült el az a spell. Hoppá. That brawl, we didn't start it. Hello? Excuses, excuses. You've not changed. Jöhetnek a lefegyemótok a chatre, köszi. Ja? Yen? How?
I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? Hát az You didn't feliratkozó imagine you'd innak have olyan. a Nilfgaardian escort. Akkor Don't get me wrong, iratkoztass. Yennefer. Okay, I'm okay. glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. Spent the last 6 months in the saddle. Haven't seen you for 2 years. Can't we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys, or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Itt vannak ilyen nagyon baszó szettek, amik ilyen kurva jól néznek ki? Meg fegyverek? Vagy... Szakad. De a főküldében nem nagyon számít csak rám. Aha. Mit nézünk, ja? You know, had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then? Rise now! Duck head! Stop. Aha, szóval menekülnünk kell. Ja! Yennefer, how big? We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Ja.
Ja! Jó lenne minden nap így fürdeni, nem? It must suffice. Thinkamere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Cletwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Mm-hmm. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned? Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? No. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Yennefer's escort. They were my men. All of them. Indeed, were. For none have returned to Vizima, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time. And a razor to your throat. És egy borotó a torkodon. Wild Hunt killed them. A cavalcade of wraiths dashing across the night sky. These omens of war the peasantry bubbles about. Expect me to believe that. Frankly, I don't really give a damn. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Shall I shave him once more, against the grain? No. He himself is very much against the grain. That's enough. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. Good. Now the gentleman may dress. Sadly, I did not receive exact measurements. If the garments chafe, our tailor will adjust them. Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. A középső áll a leghülyében, úgyhogy azt választod. Na, hát szopjál. Tökéletes. De ez melyik tartozott? A touch tight in the waist, but it will do. Does the outfit satisfy the gentleman?
A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Confirm away. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Mi van? Az hogy volt? Kussoljál már, mi a fasz? Várjál, tudom. Azt mondja. Melyik úgy bassza meg. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Hoppá! A skill. 33% esély. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your arch magnificency. The gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Karin, wat kan, wat kalm. Imgrimi eb art ketzer. Dijfen aden in karn eb marvoet. Emir var emreis. Bow. Your Imperial Majesty. Hoppa! Arer eb the orde. Velian namen, vatkan favort. De komisz vagyok, ja? So many months at Foltest Court. Yet you still haven't mastered the basics of etiquette. Know what they say? Can't teach an old wolf new tricks. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The wild hunt pursues her. Nem ismerős amúgy a hangja. Bring her to me. Kellett már nyújtózkodnom egyet, bazzeg. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay Tywin Lannister. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Not akarod. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress.
The gentleman will not understand. Did I not emphasize adequately that one must bow to the Emperor? Relax. Nothing happened. To the gentleman. But I shall be punished. How? Please keep close and bother no one. We've had enough breaches of etiquette for one day. And it's past noon. Calm yourself. What? Do you know who you're talking to, soldier? I'm Helivard II, Prince of Elander. Not only am I made to wait on supplicant. Raadsliden enigt tun is saur an Master of the Tanners Guild? Es ist hit Efsa. Eb fincer nein mathen. Gyanús, hogy megszóltak volna, kiveszem azt a kést. Ér vagy egy koronát. Evain Kersher is Deithwin Adwin Khan Morfood. Oha. De jövök. Hello, hölgyek! Mi a pálya? We've no need for the gentleman's escort. Láttad? We've no need for the gentleman's Na, hogy igazgatja a haját? We've Igen, no én need vagyok. for the gentleman's We've no need for the gentleman's escort. Hopp, van ott még egy. The gentleman will have time for a stroll later. Please stay with me. War and I'm fine. Igen, bro. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Sharpened yet? Yes? Oh, That's right. True authority in Novigrad oh, is not the hello. Council or the Merchants Guild, but the Church of the Eternal Fire and the criminal underworld. At times it is difficult to tell the one from the other. They both display a similar ruthlessness and cynicism that... Please wait, Your Excellency. I'm falling behind. You know what? I'll write the report myself. You'll need only prepare a clean draft. In triplicate. A shame I have no time. Ah, ki akartam fosztani. Geralt, that tunic, you look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Hagyjad már, kúrjunk már! Hát, mi az, hogy Now do you understand Vaskó why I elfogadnám am az to be ajánlatot. And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, Mit írolgatsz a that's ja? more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young Ez a lady. lányom? How about that? She's grown up? It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't? Not a bit? I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Úgy el tudnék képzelni egy ilyen játékot a Trónok harcával. I've sensed them on my trail, hunting me for some time.
If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. Most vágott, hogy van trónokharca játék, csak PS-re vagy Xbox-ra. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. Full a To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. So where's Ciri been seen exactly? In 2 places, Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords, secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun, your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors, but there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Hát legalább egy gyors cida vagy valami. Ez mi a faszom? Menj a picsába! Ok. Te meg mennyi lóháton. Azaz. Mhm. Scars healed nicely. Megvan minden, ugye? Meg. Jó. What do you mean? Directly out of northern tears. Inconceivable. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not done for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah,
mentioned something of the sort. Említett valami ilyesmit. Is it true? Northern women Végigjátszás. Yes, and Esquin. Inventoryba vissza föl kell vegyed majd a cuccokat. Hol? Majd később, nem most, nem? Már visszaadta a cuccaid. Ja. Ja, értem. Ezek még. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Szép. Karácsonyfa. De az... És minden ilyen szőrnek a feje ott lesz a lovamon? Majd, vagy mi a fasz? Ja, egyszerre 10. Hát nincs. Ha legalább 30-as szintű. Fight.
De most miért írja ezeket, hogy üdvözöl a kiegészítőben? Amikor ez a sima játéknak a main story. Nem tudom. Biztos már akarsz mérkőzni. Láttam, a dodge az már nagyon meg. Lófasz! Legnehezebb mód, adjuk. Level 1-esek. Hát én meg level 2-es voltam, de 5-en voltak hát. Olyan dodge-ot levágtam az elején, azt se tudták hol vannak. Ja, már elszédültek, azért tudtál nyerni. Amúgy ezért raktál, ja. Mert a shiftet is nyomtam a dodge-olással. És az mi? Sprint. És azért miért rakjál? Mert a shiften van a fegyvernem váltása. És átvált szerintem arra, hogy csak a kezedet használod, nem tudom. Na jó van, hát már szerintem ennyi elég volt. Holnap folyt köv, srácok. Köszönöm a figyelmet. Szevasztok. Hát nincs mit. Hello. Szevasz. Geci jó. Ciao.